you're gonna be traveling the world. اور میں بھی شرما رہی ہوں, خوش ہو رہی ہوں because قسم پائلٹ تھا. شادی ہوگی. $5,000 میرے چوری ہوئے ہیں. Oh my God, کینیڈا میں. حالانکہ کراس باڈی بیگ میں سے کسی کا نکالنا بڑا مشکل ہوتا ہے جب آپ ہوش میں ہی نہیں ہیں, جب آپ سیلفیز لے رہے ہیں, یہ چلو نا 10 دن کا کام ہے. شیز لائک نہیں ہمیں پیسے نہیں چاہیے. ضروری نہیں ہے کہ اگر بریکفاسٹ مفت میں مل رہا ہے تو آپ وہ کھائیں. سیڈلی میں پہلی دفعہ جب بزنس کلاس گئی تو میں عدنان صدیقی کے ساتھ گئی تھی, جنہوں نے میرا آلریڈی بھانڈا پھوڑ چکے ہیں, تو آئی ڈونٹ مائنڈ سیئنگ دس اگین. آسکڈ ہم کہ یہ کیا ہے, اس سے کیا ہوتا ہے. اینڈ دین ہی گوز لائک, ہی کالز دا ایئر ہوسٹس, ہی از لائک ایکسکیوز می, میں دیکھ رہی ہوں ایئر ہوسٹس کو کیوں بلا رہا ہے, یہ پہلی دفعہ بیٹھی ہے, ان کو پتہ Hello and welcome back to yet another session of Footprints with me, Sayyid Ali, and this is me, Hina Altaf. In this podcast is all about travel, food, culture, and a lot of experiences. yes, and so far we have discovered a lot and learned a lot. اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہر شخص کی اتنی ڈفرینٹ پرسنالٹی ہے, ڈفرینٹ پریفرنسز ہیں, کہ ہمیں بادل نہیں پسند تو ہمیں بارش نہیں پسند, ہمیں یہ والا کھانا پسند ہے, یو نو a lot of stuff. آج کی جو ہماری گیسٹ ہیں علی, ان کی سب سے بیوٹیفل بات یہ ہے کہ ایک تو شی از ون آف دا بیسٹ ہوسٹ وی ہیو ان پاکستان, اور مجھے ان کی سب سے خوبصورت بات لگتی ہے یہ ہر ایج گروپ سے کنیکٹ کر جاتی ہے بیکاز شی از ینگ obviously. ان کی مجھے سب سے پیاری بات لگتی ہے یہ ہر طرح کے شخص سے ان کا دماغ مل جاتا ہے اور ہر کسی سے بات کر لیتی ہیں. ویسے بہت پلس پوائنٹ ہے, ورنہ it's very tough task. Yes. کہ آپ ہر ایک سے کنیکٹ کر پائیں. بالکل. We have none other than the actor and the fantastic host Sanam Jang. Hello, assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Sanam, I love the feel, by the way it started, and you know, like the way you guys are having a conversation, just love it. Love the feel already. Great. اچھا سنم, کیونکہ ایک وقت تھا جب وہ ایک ہی طرح کے ہم پیٹرن پہ چل رہے تھے, اب مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ پاکستان میں ہم فائنلی اس کو بریک تھرو کر رہے ہیں, ہم آگے بڑھ رہے ہیں چیزوں کو لے کے. بالکل, which is amazing. مزہ آتا ہے نا, آپ کچھ نئے کام کر رہے ہوتے ہیں, اس کی فیل, انرجی, وائب بھی الگ ہوتی ہے. اور ایکسپیریمنٹ کرنے سے آپ کچھ نہ کچھ نیا سیکھتے ہی ہیں. ڈیفینیٹلی. اور ٹریول کرنے سے آپ بہت سیکھتے ہیں, بہت زیادہ سیکھتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے میں بڑی ہیزیٹنٹ ہوں اکیلے ٹریول کرنے سے. سو میں نے, اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ میں نے پہلی دفعہ زندگی میں اکیلے کب ٹریول کیا تھا, دیٹ ول بی جسٹ ریسنٹلی 2-3 سال پہلے, جب ہم ایوارڈز ہوئے تھے ہیوسٹن میں, وہاں سے میں اکیلے پاکستان آئی تھی. میری پہلی دفعہ اکیلے ٹریولنگ تھی وہ. اچھا یہ بھی ہے نا کہ سنم ہے اور سنم کی چھوٹی بہن ہے, ایک پیمپرڈ سی بڑی اچھی یو نو ویل نیٹڈ فیملی ہے, تو کبھی ضرورت آئی ہے نا, کبھی نہیں ایسا نہیں ہے. کبھی بھی اگر میرا کوئی کمرشل ہے یا کام کے لیے اگر میں کراچی ٹو اسلام آباد بھی جا رہی ہوں تو میرے ساتھ +1 جاتا تھا. صحیح ہے, یا تو میری امی جاتی تھی شروع میں, یا تو پھر میں اپنی بہنوں کو برائب کرتی تھی, پلیز یار میں 5,000 پر ڈے دے دوں گی, میں 10,000 پر ڈے دے دوں گی, تو میرے ساتھ چلو نا 10 دن کا کام ہے. شی از لائک نہیں ہمیں پیسے نہیں چاہیے. لائک پلیز, اچھا 20,000. سو آئی وڈ برائب دیم بیکاز آئی ایم اسکیئرڈ ٹو ٹریول الون. اچھا کیوں ایسا, کیا مطلب کبھی کوئی ٹریول انسیڈنٹ ہے؟ کچھ بھی نہیں. آئی تھنک وہ میں سب سے بڑی بیٹی تھی, پہلی تھی, اینڈ آئی تھنک ان یونیورسٹی جو میرا آئی اسٹارٹیڈ یو نو کمرشلز اینڈ آل دیٹ, تو وہ پہلی دفعہ میرا کمرشل تھا ایک, تو اس کے لیے مجھے بینکاک جانا تھا, تو میں پہلی دفعہ جا رہی تھی. تو آفس سے امی اکیلے تو نہیں جانے دیتی, تو امی نے کہا ٹھیک ہے, ایک تو میں کر رہی ہوں یہ کام, ساتھ میں پڑھائی ختم نہیں ہوئی, پھر ابو امی نے کہا یو نو یو گاٹ ٹو بی شیور کہ پڑھائی پہ افیکٹ نہ ہو, تو ساتھ میں بچوں کی طرح امی کو ساتھ لے کے جانا پڑتا تھا. اچھا بٹ آئی واز نیور امبیرسڈ, آئی واز لائک ویری کمفرٹیبل کہ مائی مدر از وتھ می, تو یار وہ شی ول ٹیک کیئر, میں نے صرف اٹھنا ہے اینڈ یو نو شی ول پریپ ایوری تھنگ فار می. سو وہ مجھے عادت تھی. امی پھر تھک گئی تو پھر وہ میری بہن جانے لگی میرے ساتھ. سو اس کی وجہ سے مجھے کبھی نہ میں کبھی اکیلے رکی ہوں کسی ہوٹل میں, نہ میں کبھی اکیلے ٹریول کی ہوں, تو پھر نا مجھے ڈر بیٹھ گیا. ابھی ریسنٹلی پہلی دفعہ, وہ بھی 2 مہینے پہلے, میں پہلی دفعہ اکیلے ٹریول, مطلب دس از دا سیکنڈ ٹائم ایز ان, لیکن اکیلے رہی ہوں رات میں اکیلے. بٹ سر آر یو ون آف دوز پیپل جنہوں نے ڈریم کیا تھا کہ یار ہیو ٹو ٹریول, مجھے دنیا دیکھنی ہے, بکٹ لسٹ میں تھا ہی نہیں؟ نہیں بالکل بھی میری بکٹ لسٹ میں کچھ بھی نہیں تھا. اور یو نو وہ جو نہیں ہوتا آپ کے وہ ٹیرو کارڈ ریڈرز, تو ایسی میں اور قسام شادی سے پہلے تو ہم فورم پہ گھوم رہے تھے, تو وہ نہیں ہوتا نیا شوق ہو کہ لیٹس گو لیٹس چیک اٹ آؤٹ کہ کیا ہو رہا ہے تمہارا فیوچر. مجھے جہاں تک یاد ہے وہ ٹیرو کارڈ ریڈر ابھی بھی ہے وہاں پہ. نہیں کرو یار, ریئلی, جہاں تک مجھے یاد پڑا. او مائی گاڈ. تو میں
वहाँ घुसी तो उन्होंने कहा आप तो यू गोना बी ट्रैवलिंग द वर्ल्ड, और मैं भी शर्मा रही हूँ, खुश हो रही हूँ बिकॉज कसाम पायलट था, तुम्हारे साथ ही शादी होगी. सो दैट वाज इट. बट मुझे कभी कोई शौक नहीं था, बट आई थिंक हमारा नेचर ऑफ वर्क ऐसा था कि वी इवेंचुअली एंडेड अप ट्रैवलिंग. सो डू यू रिमेंबर योर फर्स्ट फ्लाइट? माय फर्स्ट फ्लाइट, I've traveled a lot, okay, but not a lot as in अब्बू मम्मी के साथ, ये वो मुझे कोई fear नहीं है traveling का, ये वो. लेकिन जो मेरे लिए exciting था वो था पहली दफ़ा अपनी बहन के साथ बैंकॉक में गई थी. Okay. So मैं इतनी कोई फट्टू इंसान, तो हम लोग गए थे यहाँ से कराची टू बैंकॉक, और हमारी फ़्लाइट थी बैंकॉक टू कराची वापस. शी इज़ लाइक, अनम इज़ लाइक, सनम चलो यार एक्सटेंड कराते हैं टिकट और जाके लेट्स एक्सप्लोर फुकेट जाते हैं. और यहाँ वो, मैंने कहा तुम पागल हो गई हो क्या, हम यहाँ किसी को जानते नहीं हैं और हमें ये सब नहीं कर सकते, खुदा ना खास्ता कुछ हो गया तो हम तो यहाँ देखो अनम, वी आर गोइंग बैक टू कराची. शी इज़ द वन हु इज़ वेरी गट्सी एंड आई एम दैट वन ना कि नहीं भाई, हेलो अब्बू देखिए ये क्या कह रही है. सो दैट वाज एक्साइटिंग. और एक दफ़ा वहाँ टुक टुक होता है ना, तो मैं और वो एक दफ़ा टुक टुक पे निकल गए, हमारा ऑफ डे था, हमने कहा चलो शॉपिंग करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं. तो वहाँ ये होता है कि वो कहते हैं कि ओके सो यू नो यू वांट अ फ्री राइड, सो उसके लिए आपने 2 जगह रुकना होगा, कोई एग्जीबिशन है, आई थिंक उनकी कोई सेटिंग होती है, वो उनको गैस फुल करके देता है. सो वी लाइक वाओ दिस इज़ सो कूल, हमारे पैसे बचेंगे, ठीक है. तो फिर हम कहीं गए, कोई एग्जीबिशन था डायमंड्स का, वो हमें लेके जा रही हूँ. अनम कह रही हाँ लेट्स चेक इट आउट. कह रही नहीं ये नहीं पीना, ये ड्रिंक नहीं पीना, पानी भी नहीं लेना इधर से. शी इज़ लाइक व्हाट्स रॉन्ग विद योर जूस. मैंने कहा नहीं बिल्कुल भी नहीं, और मैं फुल डर रही हूँ, अलर्ट मोड चल रहा है पूरा. और वो फुल, मैंने कहा नहीं अनम प्लीज़ यहाँ से चलो. तो मैं मुझे बहुत डर लगता है, यहाँ तक कि जब मैं दुबई गई थी अपनी बहन आमना के साथ एक दफ़ा, सो आई वाज वेटिंग फॉर माय कज़न टू पिक अस फ्रॉम द होटल, ठीक है. अब वो आ नहीं रहा एंड शी इज़ लाइक लेट्स गो टू दुबई मॉल. मैंने कहा मैं तो यहाँ से नहीं निकल सकती मैं नहीं निकल सकती. शी इज़ लाइक क्यों, एंड आई वाज लाइक 26 और समथिंग और 27 यू नो. एंड देन शी इज़ लाइक क्यों सनम. मैंने कहा हम कैसे निकलेंगे, हम यहाँ किसी को नहीं जानते, हम कहाँ जाएंगे. शी इज़ लाइक ओह माय गॉड मैं किसके साथ आ गई. तो माय सिस्टर्स हेट ट्रैवलिंग विद मी, सो बिकॉज आई एम लाइक एक्स्ट्रा केयरफुल कि नहीं भाई नहीं, हम पता नहीं तो गलत. ये खत्म हुआ अभी अनजान? नहीं ये है अभी तक है. सो अभी रिसेंटली जब मैं अमेरिका गई थी और अब मैं जाने वाली हूँ, उस वक्त कसाम ट्रेनिंग पे होगा, तो कसाम ने मुझे अपनी गाड़ी की चाबी, अपने घर का सब कुछ, कार्ड्स ये सब दे दिया. ही इज़ लाइक यू नो ओवर टू यू. मैंने कहा बट हाउ आई गोना डू दिस. ही इज़ लाइक जस्ट गो ड्राइव, गेट योर ड्राइविंग लाइसेंस इंटरनेशनल. मैंने कहा कसाम लेकिन मैं कैसे करूँगी, मैंने तो वहाँ कभी गाड़ी कैसे करेंगे. कह रहे गाड़ी में बैठ के गाड़ी चलाना. मैंने कहा पर तुम्हारी गाड़ी तो मुझे नहीं आती चलाना. ही इज़ लाइक शट अप सनम प्लीज. तो मुझे क्योंकि आई थिंक पहली बेटी थी, तो वो नहीं होता सब लोग बड़ा ख्याल करते हैं, पैम्पर्ड, यू नो समबडी इज ऑलवेज देयर टू डू थिंग्स फॉर मी. लाइक अभी तक मेरी बहनें, मुझे ईद के लिए कभी मैंने कपड़े नहीं बनवाए, या अलाया के लिए कभी चूड़ियाँ जूते एवरीथिंग इज देयर. तो मुझे ये होता है कि कौन, मैं नहीं कर सकती, आई कांट. अच्छा सर बैंकॉक के अंदर एक चीज जैसे जो उनका मार्केट साइड है, हमेशा मैंने सबसे चीजें सुनी है यार, बड़े बदतमीज है यार, तमीज से बात ही नहीं कर रहे कोई. ऐसा अच्छा मैंने टर्की में ऐसा एक्सपीरियंस किया, टर्की में बड़े बदतमीज हैं. तो वो कौन सी जगह थी, क्या हो रहा था वहाँ पे ऐसा? सो देयर वाज दिस प्लेस जहाँ बहुत सारी रेप्लिका चीज़ें मिलती हैं, यू नो बैग्स एंड आई डोंट नो, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, वो कोई स्पेसिफिक मार्केट थी. Are you talking about ग्रैंड बाजार? Maybe it's the Grand Bazaar, I'm not sure. क्योंकि वहाँ पे बहुत आई थिंक रेप्लिका मिलता है. हाँ. तो हम उधर थे, तो वहाँ ना कार्पेट्स और ये सब, कुछ स्कार्फ्स, तो मैंने कहा कुछ स्कार्फ्स ले लूँ. तो अब बीइंग अ पाकिस्तानी हमें तो बहुत दिल चाहता ना पैसे कम करा ले. अगर 5 रुपए किए तो हम 3 रुपए कहेंगे, 3 किए तो हम एक किए तो हम आधे हम कहेंगे चवन्नी में दे दो. तो उसने कहा नो गो अवे. तो मैंने कहा हाउ रूड. कहता है यस गो अवे. मैंने कहा तो दे आर वेरी ब्लंट, प्रॉब्ली देयर इज अ लैंग्वेज बैरियर. तो मुझे लगता है लैंग्वेज बैरियर की वजह से, लेकिन वो दे डोंट केयर बिकॉज वहाँ इतना टूरिस्ट आता है ना, तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता. अच्छा कभी कोई स्कैम हुआ है, ये कोई सामान चोरी हुआ है? बिकॉज आई मीन यू आर दैट पर्सन के नहीं यहाँ से भी नहीं जाना, वहाँ से भी नहीं जाना. $5,000 मेरे चोरी हुए हैं. ओह माय गॉड, कनाडा में चोरी हुए हैं, घुमा दिए. सीरियस? या मैं टोरंटो आइलैंड में वो, अच्छा ये मेरा आखिरी दिन था, अगले दिन मेरी फ्लाइट थी और मैंने कहा आज तो हम उड़ाएंगे पैसे, आज तो अच्छा मैं उड़ाई दिए हमेशा के लिए उड़ा दिया, हाथ में कुछ भी नहीं आया. तो मैंने कहा नहीं यार सनम आज ना अम्मी को बताना नहीं है,
آج جائیں گے ہم ذرا اچھی برانڈیڈ چیزیں جا کے کچھ خریدیں گے, ٹھیک ہے. پتہ نہیں کیا مجھے اس دن ہوا تھا کہ سامنے مجھے کچھ ڈالر دیے تھے, $US تھے, باقی کینیڈین ڈالر تھے. اس نے مجھے اپنے کارڈز بھی دیے تھے کہ یار چلو بیوی جا رہی ہے, تو بیوی نے بھی لے لیے کارڈز کہ یار مزہ آئے گا آج. تو میں چپ چاپ سارے نا, وہ ویسے میں بڑی طریقے سے ہوٹل میں لاک میں رکھتی ہوں. میں نے لاک, امی نے نہیں دیکھا, میں نے سارے پیسے ڈالے, بند کیا. میں نے کہا چلے امی پہلے ٹورانٹو آئلینڈ چلیں گے, اس کے بعد ہم مال جا رہے ہیں, ٹھیک ہے. اب جب ہم وہ سو دیٹس دا ورسٹ وین آئی لیڈ, دس از واٹ ہیپنس. تو میں امی ہم لوگ وہ کیوں میں کھڑے ہیں بوٹ میں بیٹھنے کے لیے, تو آئی فیل میرے پیچھے جو 2 لوگ تھے وہ دیکھ رہے تھے. میں نے زپ کھولا, وہ مجھے سکھا رہے ہیں دس از اے کوارٹر یہ اور وہ. میں نے کہا اوکے اوکے, وہ دیکھ رہے ہوں گے. تو پھر اس کے بعد میں نے اپنی لائک وہ کراس باڈی بیگ میں اپنا والیٹ ڈالا, اور پتہ نہیں میں نے بند کیا کہ نہیں, آئی ڈونٹ ریمبر. اور پھر میں وہ سیلفیز کھینچنے لگی. پھر میں بوٹ میں بیٹھی, پھر ہم نے پورا ٹورانٹو آئلینڈ دیکھا, ہمیں بہت مزہ آیا. اس کے بعد جب ہم واپس آئے تو میں نے کہا چلو یار یہاں سے کوئی کی چین لے لیتے ہیں. میں نے خرید لی. جب میں نے پرس کھولا تو اس میں میرا والیٹ پورا نہیں تھا, اور جو مجھے کراس باڈی بیگ میں سے کسی کا نکالنا بڑا مشکل ہوتا ہے جب آپ ہوش میں ہی نہیں ہیں, جب آپ سیلفیز لے رہے ہیں. یہ ٹورانٹو آئلینڈ کے اندر گم ہے. مجھے تو لگتا ہے بوٹ میں ہی ہو گیا تھا کام. نکلتے وقت اس نے یوں نکالا ہوگا کہ پاگل ہے, اس کو تو کوئی پرواہ نہیں ہے. اس کے بعد پھر جب میں نے دیکھا مجھے اتنی ڈپریشن ہوئی. میں نے کہا امی گھر چلیں, آپ ہوٹل چلیں گے. نہیں کیا ہوا؟ میں نے کہا میرے سارے پیسے امی چوری ہو گئے, کارڈز بھی گئے, کارڈ سب گئے. پھر میں نے وہاں سے ہمت جوڑ کے قسام کو کہا ہیلو قسام. کہتے ہاں سنا. میں نے کہا اپنا کارڈ بلاک کرا دو. کہتے کیا ہوا ہے؟ اب میں نے کہا میرا والیٹ چوری ہو گیا. کہہ رہا ہے اوہ مائی گاڈ یو انبلیویبل سن. تو مجھے بڑی ڈانٹ پڑی تھی ابو سے, اور اب میں بہت بدنام ہوں اس معاملے میں. تو مجھے اب نا میں ڈالر لے کے نہیں ٹریول کر سکتی, مجھے صرف کارڈ ملتا ہے. I think that's the safest option. Yeah, I think I don't know what I was thinking, مطلب لاکر سے سارے پیسے نکال لیے چوروں کی طرح. And this time Sanam is leading. I know. جب بھی ڈالر کا ریٹ اوپر جاتا ہوگا وہ 5000 بہت یاد آتے ہوں. نہیں, پھر میں نا اپنے آپ میں ایسے سوچتی ہوں کہ کسی کو مجھ سے زیادہ ضرورت تھی اور وہ اس کے نصیب کا تھا تو وہ اس کو مل گیا, اور میرے نصیب. تو میں this is the only thing that makes me feel good. اپنا کو سیٹسفائی کرنے کی کیا کروں. تو میں بہت ہی بدنام ہوں اس معاملے میں. اینڈ دین یہ میں نے پہلے بھی بولا ہے. اینڈ دین آئی میٹ شاہد آفریدی ایٹ دا ایئرپورٹ. وہاں ان کا کوئی ایونٹ بھی تھا, اس ایونٹ میں جا نہیں پائی کیونکہ اسی دن مجھے دھچکا لگا تھا نا, میں ڈپریشن میں بس سو رہی تھی یوں کر کے. تو پھر میں نے ان کو بتایا یہ ہوا. اٹ واز سو نائس آف ہم. اب آپ ٹریول کی بات کر رہے ہو, باہر جا کے اگر آپ کو اپنے ملک کا کوئی شخص ملتا ہے جو مجھ سے پہلی دفعہ مل رہا ہے, مجھے جانتا بھی نہیں ہے, صرف اس کو شاید میرا نام سنا ہوگا, شکل سے پہچان لیا ہوگا, کہ میں نے جا کے جب ان سے ملی کہ سوری میں آپ کے ایونٹ میں آ نہیں پائی. اینڈ آئی ٹولڈ ہم کہ واٹ ہیپن. ہی از لائک او ڈو یو نیڈ منی, کین آئی ہیلپ یو سم ہاؤ. آئی سیڈ نو نو تھینک یو, مائی مدر از ہیئر ود می. سو آئی تھنک دیز تھنگز ریئلی میک اے ڈفرینس. اگر میں آپ کو نہیں جانتی لیکن انجان شہر میں, ملک میں, اگر آپ سے صرف کوئی پیار سے بات کر لے, کوئی پوچھ لے, سو آئی تھنک دیٹس لولی. تو سنم آپ کس قسم کے ٹریولر ہو کہ یار جب دل کرے گا سو کے اٹھوں گی پھر دیکھنے کے لیے چلیں گے شہر؟ یہ آئی ہیٹ ٹریولنگ وتھ مائی سسٹرز. تو ہم لوگ گئے, یہ ملیشیا گئے, ٹھیک ہے. ہی از انجوائنگ مائی کنورسیشن. اور ان کے بغیر ٹریول بھی نہیں کرتا, بٹ آئی ہیٹ ٹریولنگ. اچھا دیکھو نا, میں اور قسام یہ والے لوگ ہیں کہ قسام کہتا ہے کہ یار آپ ویکیشن پہ گئے نا تو آپ آرام سے اٹھیں, آپ ضروری نہیں ہے کہ اگر بریکفاسٹ مفت میں مل رہا ہے تو آپ وہ کھائیں. میری بہنوں کا یہ ہے نہیں 7 بجے اٹھیں گے بریکفاسٹ کا. اب قسام اس طرح کا بندہ ہے کہ وہ جو کمرے میں منگوائے گا, مطلب کچھ زیادہ نوابیت کی انتہا ہے نا. تو میری بہنیں بڑا اریٹیٹ ہوتی ہیں. اینڈ دین مائی سسٹرز ول پلان کہ 9 بجے ہم ہوٹل سے نکل جائیں گے. 9 بجے ہوٹل سے نکل جائیں گے, امیجن. اور پھر ایک دن میں کوئی 10,000 جگہ دیکھیں گے جن کی آپ کو نام بھی یاد نہیں ہوگا. تو اور میں اور قسام کہتے ہیں کہ ہم سکون سے 1 بجے نکلیں, میک اپ شیک اپ کر کے 4 تصویریں کھینچیں, ایک جگہ گھومے پھر واپس آ جائیں. سو میری بہنوں کا تو بالکل ہی, آئی ایم لائک آئی ایم ناٹ گونا ٹریول وتھ یو گائز اینی مور. اب تو آئی ہیو اے پارٹنر. اب میں کہہ سکتی ہوں, پہلے تو میں سنو ایکسکیوز می چلو نا, کبھی 5,000 پر ڈے, کبھی 20,000 پر ڈے, جو پھنس جائے. کبھی پلان نہیں کرتے ٹریول کہ اس پارک جائیں گے, یہ کریں گے. سو آئی کین نیور پلان. میں بالکل بھی, میں پلانر تو ہوں ہی نہیں. میں وہ شخص ہوں جس کو آپ کہتے ہیں ہم نے چلنا ہے تو میں کہتی ہوں ٹھیک ہے میں بک کرا لیتی ہوں ٹکٹ.
تو میں گھر کا وہ, جیسے میری بہن نے ٹرکی کا پلان بنایا, ہم سب چلے گئے, پھر میری بہن نے ملیشیا کا پلان, ہم سب چلے گئے, اور قسام صاحب نا امریکہ کے کونے سے کسی طرح مینیج کر کے وہ ہمارے جو آل گرلز پلان کو تباہ کرنے کے لیے پہنچ جاتے ہیں. ہاں فیملی ایک ہم, وی جسٹ وانٹ آور فیملی ٹو بی دیئر, رائٹ, سو ہی از لائک نو آئی ایم فیملی ٹو, obviously because you know he lives there, I live here, so he makes sure کہ ٹرکی ہو چاہے وہ کسی طرح وہ آ جاتا ہے. اچھا سنم, کبھی ایسا اریٹیٹ ہوتے ہو آپ کس چیز سے کہ یار کافی سارے لوگوں کا میں نے دیکھا کہ آپ ویکیشن پہ آئے, یار انجوائے کرنا ہے, اس کا بڑا پریشر ہوتا ہے, تو اریٹیٹ ہوتا ہے بہنوں سے کہ یار نہیں بھائی نہیں. ہاں ہماری لڑائی ہوتی ہے اسی بات پہ کہ پرابلم کیا ہے, تو وہ کہتے ہیں یو نو مائی سسٹر از سو پراپر کہ اگر ہم 9 دن کے ویکیشن کے لیے گئے ہیں نا, تو اس کے بعد 9 پراپر کپڑے, جوتے, پرس, پیسے, پر ڈے کے پیسے, ہیل, سب کچھ اس کے پاس ہوگا. اور میں سنو میرے لیے بھی پلیز میں کیا پہنوں آج, میں آج کیا پہنوں, اس کے تو سب استری سب کچھ ہوئے ہوتا ہے. سو آئی ایم جسٹ لائک مین, زندگی ایسی ہو رہا, تو مطلب سنم آپ کیسے پیکنگ کرتے ہو؟ میں تو پیکنگ یوزلی, ہاں نہیں اب میں تھوڑی سی بہتر ہو گئی, میں یوں کر کے پراپر طے کر کے پیکنگ کرتی ہوں, بٹ آئی ایم ناٹ ویری ویل پلانڈ. میں کہتی ہوں دیکھ لیں گے یار, خرید لیں, ادھر جا کے خرید لیں گے بھائی, وہاں جا کے خریدیں گے, اب جب جا رہے ہیں باہر تو وہیں سے خریداری کریں گے. ہاں میں اس طرح کی, لیکن پھر میں وہ بھی ہوں جو آخر میں کہتے تم لوگ زیادہ اچھے لگ رہے ہو, میں تو کوئی کپڑے ہی نہیں لائی, میرے پاس کوئی کپڑے نہیں ہے, تم لوگ میرے لیے کیوں نہیں لائے. سو یا اچھا کون سی جگہ ٹریول کی اور کہا کہ یار یہ تو بہت اوور ریٹڈ ہے, سنا ہم نے کچھ تھا, مزہ نہیں آیا, اب دوبارہ کبھی نہیں جاؤں گی؟ No, I think ایک تو I haven't traveled that much. I went to Indonesia, I loved it. Bali was amazing, so lit, بہت مزہ آیا. ملیشیا بھی مجھے اچھا لگا, لنکاوی بھی بہت مزہ آیا. ٹرکی اوور ریٹڈ تو میں نہیں کہوں گی, مگر I don't know, I wouldn't want to go to Turkey again. Okay. Because there was too much of walking. There was a lot of walking. Cappadocia میں گئی تھی, استنبول میں بہت walking ہے, Cappadocia میں اچھے لوگ, Cappadocia میں بہت چھوٹا شہر ہے, تو I think لوگ بہت welcoming ہے. Istanbul is like too crowded. I don't like New York. I just don't, probably is the same reason, too much of chalna, and then you know لوگ بھیڑ, بھاگم دوڑی. I like آرام, سکون. اتنی جلدی کیا ہے بھائی, کیا ہے, اس اسٹیشن سے اتر کے ادھر بھاگ رہے, ادھر سے ادھر, probably they're working and you know, so مجھے بہت. اچھا سنم, تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا that you enjoy the luxury that you have in your own country, اور آپ کہتے ہیں بھائی میں باہر جا کے ان کے جیسے نہیں بنوں گی, میں روبوٹ نہیں بنوں گی. سیڈلی بننا بھی پڑے گا جب آپ جاتے ہیں, یو نو ہوتا ہے نا جیسا دیس ویسا بھیس, تو کرنا بھی پڑتا ہے. بٹ آئی لو پاکستان, مجھے کوئی ارج نہیں ہوتی ٹریول کرنے کی. مجھے اگر آپ مجھے کہیں گے کہ کہاں جانے کا دل چاہتا ہے, تو آنیسٹلی میرا مدینہ اور مکہ جانے کا بہت دل چاہتا ہے, بیکاز آئی بن دیر. تو وہاں کا جو سکون ہوتا ہے, وہاں آپ الگ ہی زون میں آ جاتے ہیں نا, آپ کہتے ہیں یار یہ الگ ہی انرجی. ہاں, سو دیٹس ویئر آئی وانٹ ٹو گو. اس کے علاوہ جو ڈیسائڈ کرتا ہے, میں بس میں کہتی چلو 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 لیٹس گو. آلرائٹ, لیٹس ٹاک اباؤٹ economy class and business class. ہم سب نے economy بھی travel کیا, business میں بھی travel کیا. Were you excited جب پہلی دفعہ business class میں بیٹھ رہی تھی؟ You know, sadly میں پہلی دفعہ جب business class گئی تو میں عدنان صدیقی کے ساتھ گئی تھی, جنہوں نے میرا آلریڈی بھانڈا پھوڑ چکے ہیں. تو آئی ڈونٹ مائنڈ سیئنگ دس اگین, بیکاز انہوں نے مجھے پورے بری طرح نیشنل ٹیلی ویژن میں غلط چیز کوٹ کر کے بدنام کیا ہے. تو دس واز یو نو, ہم مسالہ کی طرف سے ہم جا رہے تھے, ہم لوگ دبئی جا رہے تھے. سو میں اور عدنان صدیقی اینڈ مائی +1 مائی سسٹر آمنہ, یا so we were there, we were on this side, he was on that side. پتہ نہیں کیا ہوا تھا. I asked him کہ یہ کیا ہے, اس سے کیا ہوتا ہے. I don't know why I asked him that question, I was so stupid. So I don't know what it was, I just can't remember. It was a light or something that wasn't turning on, so I was just asking him, and then he goes like, he calls the air hostess and he's like, excuse me. میں دیکھ رہی ہوں air hostess کو کیوں بلا رہا ہے, یہ پہلی دفعہ بیٹھی ہے, ان کو پتہ چاہتے and I'm like اور یہ پاگل عدنان صاحب ٹی وی پہ آ کے کہہ رہے ہیں ان کو سیٹ آگے پیچھے کرنی نہیں آ رہی تھی. میں نے کہا یو نو عدنان جسٹ شٹ اپ. Oh God. You've worked with Adnan Siddiqui. I have. You know how crazy he is, right? He's amazing. تو جی میں ان کے ساتھ پہلی دفعہ بہت ہی برا ایکسپیرینس. یو نو سر, ہمارے شو پہ گیسٹ بھی آئے تو انہوں نے کہا کہ یار محدود نہیں کرو اپنے آپ کو کہ جی بزنس میں ٹریول بزنس نہیں کرنا چاہیے. نہیں, اب بزنس بہت مہنگا ہو گیا. آپ کیونکہ ڈالر میں کماتے ہیں, آپ بزنس کلاس میں آئے جائیں, ہم اکانومی میں
खुश हैं. अच्छा but you know बच्चे जो होते हैं वो भी देखते हैं. So we were traveling, we were on our way back, अमेरिका से पाकिस्तान आ रहे थे. तो लाया मामा, अच्छा वो खुद से बिजनेस क्लास में जाकर ना अज्यूम करिए कि बस हमारी सीट है. मैं कहा नो लाया we're go cross with 23A or something. तो कहती है what is this? मैंने कहा this is business class. मैंने कहा we're going in economy. कह रही है मामा next time can you please buy a business class ticket? तो मैंने बोला I can, but you know what's going to happen then? Okay, you'll have to shop a little less, then I won't have enough money for shopping. So मैंने कहा now you decide, you want to go in business class or do you want to, you know, go here, travel from this wala jagah and have enough money to shop. कहती no, I want enough money to have my you know toys. तो फिर मैंने कसाम यार अल्लाह के साथ ना अगला जब हम टिकट बुक कराएंगे तो ही इज़ लाइक डोंट डू दिस टू द चाइल्ड, यू नो, आई मीन व्हाई. उसने बोला है तो बस उसकी ख्वाहिश पूरी करने के लिए, और जब वो बड़ी होगी फिर मैंने कहा हाँ तुम सही कर. अच्छा सर, हम इतना ज़्यादा सुनते हैं कि पायलट की जो फैमिलीज होती है उनके बड़े पर्क्स होते हैं, ऐसा कुछ है? तो बचपन से ये शख्स ने मुझे यही बताया है कि एक दिन तुम्हारी दुनिया की ट्रैवलिंग फ्री होगी. वो दिन नहीं आके दे रहा, क्योंकि वो शख्स कभी कॉर्पोरेट फ्लाई कर रहा होता है, कभी कार्गो फ्लाई कर रहा होता है. जब वो फ्लाई करेगा ना किसाम फॉर कमर्शियल फ्लाई करेगा, देन आई विल हैव दैट पर के $100 में मैं अमेरिका पहुंच जाऊंगी. वो नहीं हो रहा ना. या यू जस्ट पे टैक्सेस देन ना, यू जस्ट हैव टू पे टैक्सेस. और एफिलिएटेड एयरलाइंस होती हैं तो यू कैन ट्रैवल. So I ask him that question Kasam, वो दिन कब आएगा? क्यों नहीं आ रहा? 10 साल हो गए, क्यों नहीं तुम कमर्शियल फ्लाई कर रहे हो? So obviously उसका अपना करियर पाथ है, so he has to. So we pay for our tickets sadly. एयरपोर्ट पे, इमिग्रेशन लाइन पे कभी कोई ऐसी किसी से बहसबाजी हो गई हो, यार ये तुम क्या कर रहे हो, लगेज खुलवा दिया हो, यू नो कुछ ऐसा हुआ, परफ्यूम उन्होंने फेंक दिया हो कि नहीं ये लेके नहीं जा सकते आप? So मैं छोटी थी, बैंकॉक से वापस आ रही थी, एंड ये जो हम नए ट्रैवलर्स इस वक्त होते हैं ना, तो मैं वहाँ से सारी पानी की बोतल जो होटल में मिलती है ना, वो अपने हैंड कैरी में डाल के, एक्स्ट्रा थी ना, बच गई थी, पाकिस्तानी थे तो उसमें डाल लिए थे अपनी वाली लगेज में. और फिर मैंने वहाँ से एक जो ड्रिंक होती है, ब्रांडेड नाम नहीं लेना चाह रही हूँ, जो डार्क सी कलर की नहीं होती और बाहर मुल्क में ज़्यादा अच्छी उसमें गैस होती है और यू नो ज़रा स्ट्रॉन्ग होती है, तो मैंने अपना मैंने अब्बू के लिए वो 2 बोतलें वो रख लीं स्पेशली ख़रीद के कि यहाँ की अब्बू को पसंद आएगी, पाकिस्तान की इतनी अच्छी नहीं होती. तो फिर जब हम वो बहुत बेइज्जती हुई, जब हम वो क्रॉस किए तो उन्होंने कहा प्लीज़ टेक इट आउट. मैंने कहा व्हाट, नो यू नो, अम्मी इज लुकिंग एट मी, शी इज लाइक आई लव द रिएक्शन, माय मदर इज लाइक सनम. मैंने कहा यू नो मामा, एंड शी इज लाइक जस्ट लेट इट गो. अब उससे मैंने सोचा नहीं, आई जस्ट ओपन द बॉटल एंड आई स्टार्टेड ड्रिंकिंग द वाटर. I'm like, I'm not going to throw it. उसके बाद मैंने एक बोतल ख़त्म करके मैंने रखा है, मैं हंसने शुरू किया, अम्मी मुझे देख के हंस रही हैं, and then I'm like, okay, it's okay, you can take it. I can't drink all of it. Okay. So yeah. अच्छा, कौन सी ऐसी जगह जहाँ जाना है, मतलब बकेट लिस्ट में है कि यार यहाँ के बारे में मैंने बहुत सुना है या वीडियोस बहुत देखे, आजकल तो इंस्टाग्राम पे रील्स बड़ी आती हैं, बड़े मजे I would want to go to Greece. और यार there's this movie जो मैंने देखी थी, उसमें बोरा बोरा आइलैंड्स मैंने देखे थे. So I was like, I want to go here. वहाँ का टिकट बहुत महंगा है. बस यार हम भी अगर डॉलर्स में कमाना शुरू हो जाए ना तो हमारे लिए भी थोड़ा, अगर आप वो 5,000 नहीं घुमाते ना तो बोरा बोरा आइलैंड हम जा सकते थे. बस कर दो यार, उस 5,000 को भूल जाओ. अच्छा सनम, व्हाट डू यू थिंक, आई मीन हर किसी की एक अपनी यू नो टेक होती है ज़िंदगी को लेके. बहुत सारे लोग होते हैं जैसे ही वो बिजनेस क्लास में बैठते हैं उनकी तस्वीर आ जाती है. हाँ. तो व्हाट डू यू थिंक, मतलब डालनी चाहिए नहीं डालनी चाहिए, इट्स पर्सनल, यू नो, करो नहीं करो. I think it's fine, you know, because we are people who work on television, और हम लोग को सैडली अपनी जो इंस्टाग्राम पेज है, उसके अलावा there's so many days that when हिना I'm sure कि तुम भी agree करोगे, नहीं दिल चाहता यार नहीं करना अपलोड नहीं, बट क्योंकि हमारा काम है ये और हमें you know एक certain चीज़ करनी पड़ती है for people to connect with us and we need to connect with people, so I think it's completely okay if you're traveling and you want to show you're traveling, it's fine. I think it's okay. अच्छा, जब आप जाते हो ट्रैवल करते हो, कमेंट्स कभी पढ़े कि किसी का कोई कमेंट आया हो कि वाह यार आप तो ट्रैवल करें, हमें देखें, कोई इस तरह का कोई कमेंट आया और आपने बोला कि यार अपलोड ही नहीं करनी चाहिए थी तस्वीर मुझे? शुरू में मैं बहुत परेशान होती थी ना कमेंट्स पे, अब मैं बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती, मैं कहती व्हाटएवर, अब मैं जवाब भी दे देती हूँ. हाँ मैं उल्टा जवाब, पहले मैं बड़ा प्यार से देती नहीं थी जवाब, ये कमेंट डिलीट कर देती थी, अब मैं रहने देती हूँ कमेंट और मैं भी उल्टा जवाब देती हूँ.
इनफैक्ट अभी ऐसा हुआ कि अच्छा मैं भी ज़्यादा पिक्चर्स अपलोड करने के हक में नहीं थी और आई वाज लाइक यार लेट मी जस्ट यू नो enjoy the freedom of just तो एक तस्वीर मैंने डाली सनम और उस पे भी पता है क्या कमेंट है, घूमने गए हुए हो IMF का कर्जा ही उतार दो। And I'm like यार मैं कैसे उतारूं? नहीं मैं उतारूं कैसे? क्या सारा है, बहुत सारा कर्जा है भाई। हाँ मुझे जिंदगी लग जाएगी वो कर्जा उतारते अच्छा यू राइट, इससे मुझे याद आया कि अगर कोई पिक्चर अपलोड, शो क्यों मार रही हूँ, मैं क्यों शो मारूंगी, मतलब मैं कहाँ शो मारूंगी रोड पे खड़े होके, क्या मैं शो मार रही हूँ, तो ये होता है। अच्छा कौन सी ऐसी चीज़ है जो हम तकरीबन हर ही गेस्ट से पूछ रहे हैं कि वहाँ की या किसी मुल्क की हमें सीखने की ज़रूरत है या हमारी कोई चीज़ उनको सीखने की ज़रूरत है? यू नो रूल्स रेगुलेशंस, मुझे लगता है जब हम अपने मुल्क से बाहर दूसरे मुल्क में जाते हैं तो हम बिल्कुल सीधे हो जाते हैं। हम कोई चीज़ नहीं फेंकेंगे, हम सबसे तमीज़ से प्यार से बात करेंगे, बिल्कुल क्यू में लगेंगे और हम थोड़ा सा डरेंगे भी, हम ट्रैफिक रूल्स भी फॉलो करेंगे। यहाँ तो आपको पता है अपना राज है बॉय, अपना मुल्क है यार, ब्रिंग इट ऑन, क्या हो गया एक मैं ये कॉल करूँगी, तो वहाँ ये सब नहीं होता। तो आई फील लाइक दैट इज समथिंग गुड एंड सब इक्वल है, कोई प्रिविलेज नहीं है, कोई ये वाली क्लास से है, तो इस तरह का वहाँ कुछ नहीं है, which is something that I really like. अच्छा ट्रैवल करते हो आप, जब यू नो यू लुक अराउंड, डू यू गेट इंस्पायर्ड विद द फैशन सेंस दे हैव? देखते हो, ऑब्जर्व करते हो और इसने क्या पहना हुआ है? Listen, I love Turkey like that. Have you been to Turkey? Yeah. They're all so fashionable now. माशाल्लाह they're all beautiful और सब इतने smart और you know casually भी जो dress up हुए हैं कितने अच्छे लग रहे होते हैं। By the way उनकी they look amazing and उनकी 2-3 दुकानें हैं, De Facto and LC Wakiki or something. So I love them. Very nice. Yeah. All right. अच्छा सनम, you know you're one of those people, अपने comfort में रहना है, सारी चीज़ें करनी है, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता ट्रैवल करना शुरू किया है। उन लड़कियों को क्या बोलोगे जो कि बिल्कुल आपके जैसे कि यार नहीं मुल्क से बाहर नहीं जाना, लेकिन फिर भी जाना ज़रूरी है, करना चाहिए एक्सपीरियंस, इज़ दैट इम्पोर्टेंट? मुझे लगता है कि आप ट्रैवल करते हो तो बहुत सीखते हो, मैं सीखती हूँ बिकॉज आई हैव अ डॉटर। तो मैं ये देखती हूँ कि हम लोग बहुत छोटी छोटी चीज़ें ना, आप उधर रहते हैं तो आपको पता होगा, जैसे कि यू नो सेल्फ सर्विस, तो यहाँ भी बट लिटरली पेइंग फॉर योर ओन स्टाफ एंड आई लव द फैक्ट दैट अपनी गाड़ी में गैस डालने से लेकर आप साफ खुद कर रहे हो। और मैं वो जब मैं गई थी यू नो ये वॉलमार्ट या कहीं भी इधर उधर, तो मैं देख रही हूँ यार एक सेंस ऑफ ट्रस्ट है कि आपको पता है कोई चोरी नहीं करते होंगे, लेकिन कि आप सब अपना खुद स्कैन कर रहे हो, यू पेइंग योर बिल, दैट इज व्हाट। अब यहाँ कर दो ऐसा और फिर तो अल्लाह ही हाफिज़ है किसने पे किया है किसने नहीं किया, यू हैव नो आइडिया। सो दैट्स वन थिंग आई लव्ड। आई लर्नड अ लॉट ऑफ थिंग्स, यू नो, उसने बहुत चीज़ें सीखी। जब वापस आते हैं मुल्क तो कितना बैग भर के ठूस के चीज़ों के साथ आता है मेरा तो पूरा एक सूटकेस था। मेरी 3 बहनें हैं ना, तो अगर मैंने ए के लिए कुछ लिया है तो मैं बी के लिए भी वही लूँगी, तो फिर मैं सी के लिए भी वही लूँगी। तो मैंने अच्छी खासी खरीदारी की और सबको ऑलमोस्ट एक जैसी। इसके लिए परफ्यूम लिया तो मुझे होता था यार मैंने भी लेना पड़ेगा, आमना के लिए भी ले लेती हूँ, आमना के लिए लिया तो यार सोनिया के लिए भी। तो इस चक्कर में तो मैं बहुत ही क्रेजी शॉपिंग करके आई। What about food? I mean, are you okay with anything and everything? No, I'm not. So I'm very picky with food and I'm a complete Especially when you're traveling. हाँ ट्रैवलिंग तो मेरा एक तो वो हलाल वाला मसला होता है। और फिर जब हम टर्की भी गए थे तो वहाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह सब हलाल था, पर मुझे अपने जो मुझे मिर्चों का शौक है, चटपटा खाना मैं खाती हूँ, मुझे बिरयानी पसंद है, उनका इतना ब्लैंड था ना कि मैंने कहा अल्लाह इसमें तो नमक भी नहीं है, कोई हॉट सॉस दे दे कुछ। फिर फाइनली वी फाउंड अ रेस्टोरेंट, अलादीन नाम था उसका, वो वहाँ था तकसीम स्क्वायर पे। सो वहाँ हम जाके फिर अपनी दाल और रोटी और वो सब चीज़ें खाते थे। और अमेरिका में भी यू नो शुगरलैंड में तो बहुत सारे जगह हैं। हाँ फुल। अच्छा, आई एम आल्सो वन ऑफ दोस पीपल, जब तक मेरे अपने मसाले मेरे पेट में ना जाए मेरा दिमाग ऑपरेट नहीं कर पाता। आई कैन नॉट ऑपरेट, मूड ऑफ हो जाता है ना। हाँ मतलब आई फील क्रैंकी है ना, मैं कहती ये क्या है, व्हाट इज दिस, कि जिंदगी अच्छी नहीं चल रही, खाना अच्छा नहीं, और अगर आपको सिर्फ एक मील दिन का अच्छा मिल जाए क्या मजा आता है। यस वी आर फूडीज। अच्छा सनम, फेवरेट वेदर कौन सा है कि यार अगर ये मौसम है ना तो मैं जाने के लिए तैयार हूँ, अगर ये मौसम नहीं है तो आई एम अवॉइडिंग, मैं नहीं जा रही। ना गर्मी ना ठंडी, बीच बहुत ज़्यादा ठंड भी मुझसे बर्दाश्त नहीं होती एंड बहुत ज़्यादा गर्मी पड़े और वो सारी जैकेट्स वो सारी चीज़ें नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं, इतना हो कि मैं बाहर आराम से वॉक कर सकूँ, मैं काँप ना रही हूँ। और बीच में मैं मेरे ख्याल से मैं दिसंबर में गई थी तो ह्यूस्टन में एक हफ्ता वो आया था कि जब एकदम बहुत ठंडी थी एंड आई वाज लाइक ओह माय गॉड, बिलो फ्रीजिंग गया था। या मैन, एंड यू नो व्हाट, वी वेंट टू कालाहारी। -7 हो गया था, हम कालाहारी गए थे, इंडोर वाटर पार्क। तो वो रास्ता, तो मैंने कहा कसाम लिसन
مجھے یہاں کالاہاری کے باہر نا ایک تصویر مطلب میں پلیز کلک کر دو, صحیح ہے, جہاں ایلیفینٹس وغیرہ ہاں وہ والی جگہ. تو کہہ رہا ہے ہیو یو لاسٹ اٹ, تم دروازے سے وہاں تک پہنچ نہیں پاؤ گی. میں نے کہا کیوں نہیں پہنچ پاؤں گی؟ کہہ رہا ہے سنم اٹس -7 یو ناٹ ویئرنگ. میں کہا پہنی تو ہوں جیکٹ واکٹ. کہہ رہا ہے سنم نہیں مجھے بنا. میں نے کہا میں تو جاؤں گی. ڈوڈ میں آدھا رستے میں میری ناک ریڈ, میرے آنکھوں میں سے آنسو نکل رہے. میں نے پھر بھی کھنچوائی, وہ اتنی بری تھی کہ I couldn't upload. It's really bad. Sana, are you one of those people who are very particular کہ یار ابھی میں جا رہی ہوں, میرے day 1 کے کپڑے یہ ہوں گے, day 2 کے کپڑے یہ ہوں گے, یار مطلب جو بھی دے دو بس پہنا دو, نکل گئی. ہاں میں تو کچھ بھی پہن لیتی ہوں, مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے, اور مجھے ہوتا ہے کہ میں ادھر سے خرید لوں گی. سو یا نہیں میرا اتنا. اچھا what is your tip فار ایگزامپل جی 13 گھنٹے کی فلائٹ ہے, 8 گھنٹے کی بھی فلائٹ ہے, کیا پہن کے جانا چاہیے؟ ایکسٹریملی کمفرٹیبل اسٹاف, یو نو لائک PJs, lounge wear, yeah, بالکل just be comfortable یار. I'm not those people جو ایئرپورٹ لکس کریں گے, اور نہیں یار you're going to travel, اتنا لمبا سفر ہے, آپ کہاں سے, اور مجھے یہ سمجھ نہیں آتا کہ آپ یہ پہن کے جا رہے ہو اور جا کے آپ پھر چینج کر کے. نہیں مجھے تو بہت کمفرٹیبل, I want to be comfortable, جس میں میں آرام سے سو جاؤں, ٹیڑھی میڑھی ہو جاؤں. پھنسے ہوئے کپڑوں میں تو I can't. اچھا ینگ ٹریولرز کو کیا ایڈوائز کریں گے جن کے پاس پیسے نہیں ہیں اور وہ پیسے جوڑ کے ٹریول کرنا چاہتے ہیں؟ کیا ایڈوائس ہے کہ کیوں ٹریول کریں, یا کیوں اپنے ٹریولنگ پہ انویسٹ کریں؟ آپ کو اس سے کیا ملے گا؟ ڈیفینیٹلی ٹریول کرنا چاہیے, اس پہ انویسٹ, آپ کو ایکسپیرینس ملے گا, آپ ڈفرینٹ کلچرز ڈفرینٹ لوگوں سے ملیں گے, بہت سارا. دیکھیں بہت سی چیزیں ہوتی ہیں, ہم لوگ کیا بلیو کرتے ہیں شاپنگ شاپنگ شاپنگ. نہیں, جو چیز آپ دیکھ کے ایکسپیرینس جو آپ کو سکھاتا ہے نا, وہ ساری کچھ بھی نہیں سکھا سکتا. سو گو وتھ فرینڈس, ٹریول ایکسپیرینس کرے, زیادہ مہنگے ہوٹلس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. دا مین پوائنٹ از کہ آپ گھومے پھرے, لوگوں سے ملے, واپس آئیں, لیکن ہمیشہ کچھ سیکھ کے آئیں. کسی نئے ملک جائیں, کہیں بھی جائیں, اٹس ویری امپورٹنٹ کہ وہاں سے کچھ آپ سیکھ کے آئے, دیٹ یو اینڈ دین سیو اگین اینڈ دین ٹریول. گریٹ آئی تھنک اس سنم کے ساتھ کانورسیشن کر کے بہت مزہ آیا. اینڈ یو نو ہمارے سیٹ کے اوپر ہمارے پوڈ کاسٹ پہ ایسی پہلی گیسٹ آئی ہیں جنہوں نے کہا ہے کہ میں اپنے کمفرٹ زون میں رہتی ہوں, مجھے اپنا کمفرٹ زون توڑنا پڑا نکلنے کے لیے, ورنہ ہمیشہ ہر کسی کی خواہش ہے کہ یار ملک سے باہر جانا ہے. سو یو آر ون آف دوز پیپل ہو آر پریویلیج انف کہ چلے گئے اینڈ دین یو ایکسپیرینس. اور کافی ڈر کے بھی کافی سارا ٹریول کر لیا, یار اکیلے نہیں جاؤں گی, مجھے ہمیشہ +1 چاہیے, اور پھر بھی یو آر ٹریولڈ ا لاٹ. آئی مین دیٹس ایکچولی کافی کم اسٹوریز ہیں ایسی ویسے کہ ہمیشہ آپ کو اپنا +1 مل جائے. اور جب آپ کے پاس بہت سارے لوگ ہوتے ہیں نا گھر میں, آپ کو مل ہی جاتا ہے. اور میری بڑی دعا ہے کہ بہت جلد قسام بھائی کمرشل فلائٹ جو ہے نا اس میں پہنچے اور $100 کی ٹکٹس ملیں. پلیز قسام میرا خواب پورا کر دو, $100-200 میں مجھے امریکہ پہنچاؤ. But it was lovely having conversation with you and get to know about your travel experiences. اور کس طرح اب آپ کو اپنی بہنوں کے ساتھ ٹریول کرنا نہیں پسند ہے, اور بہنوں کو سنم کے ساتھ ٹریول کرنا پسند نہیں ہے. Yeah, it's the same. Yeah, they don't like me either. All right, we are going to wrap up now. Thank you so much Sana for coming on this podcast today. اور کوئی بھی آپ کو suggestion دے رہے ہو comment down below, اگر آپ بھی ان لوگوں میں سے ہو جو ڈرتے ہیں. Listen, my sisters are going to kill me. I love them and I love traveling with them. Please, I love my sisters. دوبارہ کبھی ضرورت پڑی ہاں وہی تو کہیں گے excuse me, شادی ہو گئی تو I don't like, she doesn't like traveling with us. No, I love traveling. اچھا میں wrap up کرتی ہوں. Sana was processing کیا, اس سے پہلے میں جلدی کیا بول دیا یہ. All right, we are going to wrap up. رکھیے گا بہت بہت خیال. This was me Hina Altaf and this was Sayyid Ali. Take care and bye bye. میں نے آج تک کبھی ایئر ہوسٹس کو بلایا ہی نہیں. میں نے بھی نہیں دبایا. میں نے آج تک نہیں دبایا بٹن. میں نے کیوں بیچارے کو تنگ کروں, میں بھی اتنا کام کر رہی ہے, 400 لوگوں کو کھانا کھلا رہی, پھر میں بولوں گی اور آپ اپنی نشانی اپنے فٹ پرنٹس پھیلاتے ہوئے جائیں. تو میرے اور سامان بھی دیکھنا ہے. ہر بندہ چور لگتا ہے بیکاز ہم کراچی میں رہتے ہیں تو ہمیں سب چور لگتے ہیں اور سب کو ہم چور لگتے ہیں. تو وہ سامان کی بھی ٹینشن کرنی, مجھے بار بار باتھ روم بھی جانا ہے رائٹ, کیونکہ چھولے کھا لیے. تو بولا آئی ایم ناٹ اے فارنر, یو ار اے فارنر. کیونکہ ہم تو ہو ہی نہیں سکتے نا, ہم کالے پیلے تو ہو ہی نہیں سکتے, فارنر تو گورے ہوتے ہیں. آپ کو پتا ہے سنگاپور میں جو قبرستان ہوتے ہیں وہ ورٹیکل ہوتے ہیں. ہاں کیونکہ لینڈ کم ہے نا. میں بولا چلو تمہارے لیے رکی ہے, مطلب میرے لیے گاڑی رکی ہے. Oh my God! میری یہ اوقات